Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Iwamid on Air, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab Tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ilan nur dinul Islam. Selanjutnya marilah kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah. Summa yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wa la taru bi ayati samanan qalila wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah birrajmi istifhamu ta'ajjubin ay lam yaqsidu bidzalika ma'rifatal haqqi bal ma huwa ahwanu 'alaihim. Summa yatawallawna yu'riduna an hukmika birrajmi al-muwafiq li kitabihim min ba'di dzalika at-tahkim wa ma ulaika bil mu'minin. Inna anzalna Taurata fiha hudam minad dhalalah wa nur bayanun lil ahkam yahkumu bihan nabiyyuna min bani Israil alladzina aslamu inqadu lilladzina hadu warrabbaniyun ay al-ulama'u minhum wal ahbaru ay al-fuqaha'u bima stuhfizu ay bisababilladzi ustuhfizu ustudi'uhu ay istahfazahumullahu iyyahu min kitabillah ay yubaddilu wa kanu alaihi syuhada annahu haq fala takhshawun nasa ayyuhal yahudu fi izhari ma'indakum min na'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warrajmi wa ghairihi ma wakhshawni fi kitmanihi wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Wala tashtaru ay tastabdilu bi ayati samanan qalila minad dunya ta'khudunahu ala kitmaniha. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun bihi. Wa katabna alaihim fiha ay faradna alaihim fiha at-Taurat anna an-nafsa tuqtalu bin nafsi idza qatalatha wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas wal aina tufqa'u bil aini wal anfa yujda'u bil anfi wal uzuna tuqta'u bil uzun.
Wasinna tukta'u bisinni wa fi qira'atin birraf'i fil arba'ah wal juruh qisas bil wajhaini qisas ayyuktasu fiha idza amkana karal yadi wa rijli wa zakari wa nahwi dzalika wa ma la yumkinu fihi al hukumah wa hadzal hukmu wa in kutiba alaihim fa huwa muqarrarun fi syar'ina. Faman tasaddaqa bihi ay bil qisasi bi an amkana min nafsihi fa huwa kafaratul lahu lima atahu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun fil qisasi wa ghairihi wa qafaina ala asarihim atba'na ala asarihim ay an-nabiyyin bi Isa bin Maryam. Satu-satunya bin yang ke ibunya ya Isa bin Maryam. Biasanya bin itu ke bapaknya. Karena memang Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Nah itu sudah kun fayakunnya Allah. Musaddiqan lima baina yadaihi qablahu minat taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat hudan ay minad dolalah wa nurun bayanun lil ahkam wa musaddiqan halun lima baina yadayhi minat taurat lima fiha minal ahkam wa hudaw wa ma'idatan lil muttaqin wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa qulna liyahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi minal ahkam wa fi qira'atin binasbi yahkumu wa kasri lamihi adfan ala ma'muli atainahu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa anzalna ilaika al-kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Wa anzalna ilaika ya Muhammad al-kitaba ay al-Qur'ana bil haqqi muta'allakun bi anzalna musaddiqan lima baina yadayhi qablahu minal kitabi wa muhaiminan syahidan alaihi. Wal kitabu bima'nal kutubi fahkum bainahum baina ahlil kitab idza tarafa'u ilaika bima anzalallahu ilaika wa la tattabi ahwa'ahum adilan amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi masing-masing aku menjadikan untuk kamu sekalian syariat wa minhajan dan jalan ya. Maka kita harus mengikuti syariat ya. Aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, mana itu kewajiban yang harus kita laksanakan, mana itu larangan yang harus kita jauhi ya. Likullin ja'alna minkum ayyuhal umam syir'atan ay syari'atan wa minhajan tariqan wadihan fid din yamshuna alaihi. Jadi ada jalannya, ada aturannya yang harus kita ikuti dalam agama Islam. Tariqan wadihan fid din, jalan yang jelas dalam agama, yamshuna alaihi, yang umat harus berjalan di jalan itu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah menghendaki, bisa saja kamu itu dijadikan satu umat saja, syariatnya satu macam ya. Nah, misalnya dibuat Islam semua, bisa saja kalau Allah berkehendak. Tapi nyatanya oleh Allah, walakin liyabluwakum, tapi Allah mengujimu dengan adanya agama yang macam-macam ya. Nah, itu
maka perbedaan ini adalah sudah merupakan sunnatullah. Tinggal bagaimana kita toleransi dan tenggang rasa terhadap agama yang berbeda-beda ini. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan ay ala syari'atin wahidatin walakin farraqakum firaqan liyabluwakum. Tujuannya apa? Dibuat bermacam-macam agamanya. Liyakhtabirakum. Allah menguji kamu sekalian mana orang yang taat, mana yang ahli maksiat. Fima atakum minasyara' al-mukhtalifah yang durul muti' minkum wal'asi. Akhirnya fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Sari'u ilaiha ilallahi marji'ukum jami'a bil ba'si fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun min amrid din wa yajzi kullam minkum bi'amalihi wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum li'alla yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika yaftinuka ayudilluka am ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim am ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw anil hukmi al munazzal wa aradu ghairahu fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bil uqubati fid dunya bi ba'di dzunubihim allati atauha wa minha at-tawalla wa yujazihim ala jami'iha fil ukhra wa inna katsiran minan nasi la fasiqun afa hukmal jahiliyyati yabghun bil ya'i wat ta'i yatlubuna minal mudahanah wal mail idza tawallaw istifhamun inkariyun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun wa man ayla ahada ahsanu minallahi hukman liqaumin inda qaumin yuqinun bihi khussu bizikri li'annahum alladzina yatadabbarunahu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya tuwallunahum wa tawaddunahum ba'duhum awliya'u ba'd littihadihim fil kufri wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum min jumlatihim innallaha la yahdil qaumadz zalimin bimu'alatihim al-kuffar fadaral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asa Allahu ayyatiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin wa yaqulu allazina amanu ahaula'i allazina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Yang dimaksud penyakit apa? Du'fu i'tiqadin, lemahnya i'tiqad, lemahnya keyakinan. Ka'Abdillah bin Ubay al-Munafiq yusari'una fihim fi muwalatihim yaquluna mu'tazirina anha nakhsha an tusibana dairah.
yaduru bihad-dahru alaina min jadbin aw ghulabatin wa la yatimmu amru Muhammadin fala yumiruna. Qala ta'ala fa'asallahu ayatiya bil fathi bin nasri li nabiyhi bi izhari dinihi aw amrin min indihi bihadki satril munafiqin waftidahihim fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim minasyaki wa mawalatil kuffar nadimin wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum wa yaqulu birrafi isti'nafan biwawin wa duniha wa bin nasbi adfan ala mayati alladzina amanu li ba'dihim idza hutika sitruhum ta'ajjuban ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim wa yata ijtihadihim fiha innahum lama'akum fid din. Qala ta'ala habitat ay batalat a'maluhum as-salihah fa asbahu saru khasirina ad-dunya bil fadihah wal akhirah bil iqab. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi bil fakki wal idgham yarji'u minkum an dinihi lal kufri ikhbarun bima alima Allah ta'ala wuku'ahu wa qad irtadda jama'atun ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam fasawfa yatillahu badlahum biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Qala sallallahu ya ayyuhalladzina amanu may yartadda bil fakki wal idgham yarji'u minkum an dinihi lal kufri ikhbarun bima alima Allah ta'ala wuku'ahu wa qad irtadda jama'atun ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam fasawfa yatillahu badlahum biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Qala sallallahu alaihi wasallam hum qaumu hadza wa asyara ila Abi Musa al-Asy'ari. Rawahu al-Hakim fi sahihihi azillatin 'alal mu'minin a'tifin a'izzatin ay ashidda 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap cercaan orang yang mencerca, cacian orang yang mencaci, pemaidune wong kang maidu. Sebab orang yang berjihad di jalan Allah itu selalu saja ada celaan orang yang mencela. Maka orang yang berjihad, berjuang, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela, tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci maki. Karena selalu saja ada orang yang mencaci. Ya. Fihi kama yakhaful munafiquna laumal kuffar. Zalika fadlullah. Ay al-mazkur minal awsafi. Fadlullah yu'tihi ma yasha. Wallahu wasi'un alim. Ay kasirul fadli alim biman huwa ahluhu. Wa nazala lamma qala ibnu salam ya Rasulullah. Inna qawmana hajaruna innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un khashi'una ay yusalluna salata tatawwu
Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fayu'inuhum wa yansuruhum fa inna hizballah humul ghalibun linasrihi iyyahum awqa'ahum mawqi'a fa innahum bayanan li'annahum min hizbihi ay atsba'ihi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhuzuha huzwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa mahzu'an bihi wa la'iban min lil bayan alladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara al musyrikina bil jarri wan nasbi awliya wattaqullah bitarki muwalatihim in kuntum mu'minin shadiqina fi imanikum walladzina idza nadaitum da'autum ila sholawati bil adzani takhuzuha ay as-sholati huzwa wa la'iba bi ayastahzi'u biha wa yatadhahaku zalika al-ittikhaz bi annahum ay bisababi annahum qaumul la ya'qilun. Nazala lamma qala al-yahudu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam biman tu'minu minar rusul qala billahi wa ma unzila ilaina al-ayat. Falamma dzakara Isa qalu la na'lamu dinan syarran min dinikum. Qul ya ahlal kitabi hal tunkiruna minna illa an amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila min qablu ilal anbiya'i wa anna aktsarakum fasiqun. Atfun ala anna amanna al-ma'na ma tunkiruna illa imanana wa mukhalafatakum fi adami qabulihi al-mu'abbar anhu bil fisqi al-lazim anhu wa laysa hadha mimma yunkaru. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan 'inda Allah. Qul hal unabbiukum ukhbirukum bi syarrin min ahli dzalika alladzi tankimunahu masubatan ay sawaban bi ma'na jaza'in indallahu wa man la'anahu Allah ab'adahu min rahmatihi wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira bil mashi wa man 'abada taghut asy-syaitan bi ta'atihi wa ra'a fi minhum ma'na man wa fi ma qablahu lafdaha wa hum al-yahudu wa fi qira'atin bi dhammi ba'i abada wa idafatihi ila ma ba'dahu ismu jam'in li 'abdin wa nasbuhu bil adfi 'ala al-qiradah ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Tamyizun li anna ma'wahumun nar wa adallu an sawa'is sabil tariqil haq wa aslu sawa'al wastu wa zikru syarrin wa adallu fi muqabalati qaulihim la na'lamu dinan syarran min dinikum wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa idza ja'ukum ay munafiqul yahudi qalu amanna wa dakhalu ilaikum mutalabbisina bil kufri wa hum qad kharaju min 'indikum mutalabbisina bihi wa lam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumuna minan nifaq. Wa daro katsiran minhum ay al-yahudi yusari'una yaqa'una sari'an fil ismi ay al-kazib wal udwan ay al-zulmi wa aklihim as-suhta ay al-haram karrasha
labisa ma kanu ya'malunahu a'malahum hadza laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru laula hala yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru minhum an qawlihimul isma'i al-kadhib wa aqlihimus suhta labisa ma kanu yasna'unahu tarkunahihim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah wa qalat al yahudu lamma duyyiqu alaihim bitakdzibihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da an kanu aktsaran nasi malan yadullahi maghlulah makbudah an idrari rizqi alaina kunnu bihi anil bukhli ta'ala Allahu an zalika qala ta'ala hullat aydihim umsikat aydihim an fi'lil khairat du'aun alaihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani. Jadi di sini lafaz yadahu itu bukan diartikan kedua tangan, sebab Allah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Jadi maha suci Allah dari memiliki tangan. Nah, di sini diartikan sifat kudrat iradahnya Allah mabsutotani, keduanya dibeber. Mubalaghah fil wasfi bil jud, Allah maha dermawan, Allah maha baik. Wa sunniya al yadu li ifadatil kasrah idh ghayatu ma yabzaluhu as-sakhiyu min malihi ayu'ti biyadaihi yunfiku kaifa yasha min tawsi'in wa tadyikin la i'tiradu alaih wa la yazidanna katsiran minhum ma anzala ilaika min rabbika al-Qur'an tughyana wa kufra likufrihim bihi wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تُخَالِفُ الْأُخْرَى كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أي لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أطفأها الله كُلَّمَا أَرَادُوهُ رَدَّاهُمْ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أي مفسدين بالمعاصي وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقِبُهُم walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Walau anna Allahu la yuhibbul mufsidin bima'na annahu yu'aqibuhum. Walau anna ahlal kitabi amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattaqau al-kufra lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamu at-taurata wal injila bil amali bima fihima wa minhu al-iman bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilaihim minal kutub min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim bi ayyuwasa alaihim rizqa wa yafidu min kulli jihatin minhum ummatun muqtasidah jamaah muqtasidah ta'malu bihi wa hum man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam ka Abdullah bin Salam wa ashabihi wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun sa'a bi sama syai'un ya'malunahu. Walau anna ahlal kitab, andaikan ahli kitab itu beriman kepada Nabi Muhammad dan menjauhi kekufuran, maka aku akan menghapus keburukan mereka
Aku akan memasukkan mereka ke surga Jannatun Na'im. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Hei para rasul, sampaikan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu dari Tuhanmu. Ya ayyuhar rasul balligh jami'a ma unzila ilaika mir rabbika. Wa la taktum syai'an minhu khaufan an tunala bimakruhin. Wa illam taf'al ilam tuballigh jami'a ma anzala ilaika fama balagh. Risalatahu bil ifradi wal jam'i li'anna kitmana ba'diha ka kitmani kulliha wallahu ya'simuka minan nas ayyaktuluka wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhrasu hina nazalat faqala insarafu faqad asamani Allah rawahu al-hakim. Inna Allah la yahdil qawmal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in tatumut Allah. Wa injila wa ma unzila ilaika min rabbikum la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in minad dini mu'tadin bihi hatta tuqimut Taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum bi an ta'malu bima fihi wa minhu al imanu bi wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika min al qur'ani tughyana wa kufra likufrihim bihi fala ta'sa ay tahzan 'alal qaumil kafirin illam yu'minu bika ay la tahtamma bihim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu hum al yahudu mubtada'un was-sabiuna firqatun minhum wan nasara wa yubdalu minal mubtada' man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Fil akhirati khabarul mubtada' wa dalun ala khabari inna laqad akhadna mitsaqa bani Israila alal imani billahi wa rusulihi wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun minhum bima la tahwa anfusuhum minal haqqi kazzabuhu fariqam minhum Abu Fariqam minhum yaktulun Zakaria wa Yahya wa ta'bir bihi duna kutilu hikayatan lil hal al-madiyah lil fasilati wa hasibu dhannu alla takuna fitnatu fa'ammu wa sammu summa taballahu alaihim summa amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirun bima ya'malu. Wa arsalna laqad akhadna mitsaqa bani Israila alal imani billahi wa rusulihi wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun minhum bima la tahwa anfusuhum minal haqqi kazzabuhu fariqan kazzabu wa fariqan minhum yaqulun Zakaria wa Yahya wa hasibu dhannu alla takuna birraf'i fa an muhaqqaqah wan nasab fahiya nasibah ay taqa'u fitnatun azabun bihim ala takzibir rusul wa qatlihim fa'ammu anil haq falam yubsiruhu wa sammu an istima'ihi summa taballahu alaihim lamma tabu summa amu wa sammu thaniyan katsirum minhum badalun minad dhamir wallahu basirum bima ya'malun fayujazihim bihi. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengajian kitab Risalatul kitab tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, mengaturkan terima kasih kepada Abah Muhammad Imam Hudi. Abah masih ada waktu untuk tanya jawab? Iya, monggo. Pada jamaah silahkan, bagi yang mau bertanya masih ada kesempatan. Jamaah Iwami. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, tidak berdoa. Ada. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sulastri dari Madiun, dari kelompok Anggrek Merah. Yang ingin saya tanyakan tentang zakat, misalnya kita itu punya sawah, tapi tidak digarap sendiri, digarap nih uang atau apa, terus apa kita juga wajib membayar zakat hasil pertaniannya. Terus yang kedua, mobil yang sudah melebihi 1 tahun itu zakat amalnya berapa, Abah? Dua itu saja pertanyaan dari saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya, Mas. Silakan untuk dijawab. Kalau kemudian sawah yang ngerjakan orang lain itu kan ya tetap punya kita ya, kecuali kalau kemudian disewakan ya, itu ya berarti sementara milik orang yang menyewa itu. Maka kalau tetap punya kita tapi dikerjakan oleh orang lain, ya berarti ya tinggal menghitung apakah kemudian panennya itu sudah mencapai 1 nisab atau tidak. Kalau mencapai 1 nisab, ya harus dizakati ya. Jadi wa amma zuru fatajibu az-zakatu fiha bisalasati syara'id ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun wa ayyakuna kutan muddakharan wa ayyakuna nisaban wa huwa khamsatu awsukin la qashra 'alaiha. Adapun tanduran maka wajib zakat dengan 3 syarat. Yang pertama termasuk tanduran yang ditanam oleh manusia, yang kedua makanan pokok yang disimpan, yang ketiga mencapai 1 nisab. Kemudian kalau yang mencapai haul, artinya 1 tahun itu wa amal asmanu fa syai'ani azhab wal fiddah wa syara'itu wujubi zakati fiha 5 asya.
Al-Islam wal khuriyah wal milkut tam wal nisab wal haul. Adapun harga itu ada dua macam, yaitu adalah emas dan perak. Syarat wajibnya zakat dalam emas dan perak itu adalah 5 hal. Orangnya Islam, merdeka, milik yang sempurna, mencapai 1 nisab dan mencapai 1 haul, 1 tahun. Ya. Jadi emas dan perak. Kalau mobil nih tidak termasuk. Ya, yang ada kalau mobil ya pajak. Ya, pajak itu juga bagian dari pemerataan ya, sehingga yang kaya dengan membayar pajak itu kemudian bisa oleh pemerintah diwujudkan menjadi fasilitas umum, sehingga orang yang miskin juga ikut bisa menikmati seperti jalan, jembatan, ya. Supaya apa? Kaila takuna daulatan bainal aghniya, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang yang kaya saja, tapi juga ada pemerataan kepada orang yang tidak berpunya. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf Abah, itu yang hasil pertanian tadi nisabnya berapa Abah? Wahwa khamsatu ausyukin la qashra, 5 wasak. Sebentar nanti saya lihatkan ya. Lanjutkan dulu ke penanya berikutnya. Nggih, matur nuwun Abah, terima kasih banyak. Sampun jelas Bu Uli, matur nuwun. Ya, terima kasih Abah ya. Untuk kapan? Mungkin waktunya sudah siang. Ya, kami mohonkan barokah doanya Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك للدرجات وتبلغنا بالصلوات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بسط لنا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمهد فضلك يا رحمن. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Perbandingan zakat petani dan pedagang, halaman 154. 154. Perbandingan zakat petani dan pedagang. Tanya, begini Kiai, menurut saya antara nisab zakat padi 700 kg ketika panen dan nisab perdagangan atau yang sejenis seharga 94 gram per tahun kurang memberikan rasa keadilan. Hal itu mengingat antara petani dan pedagang terdapat perbedaan dalam arti pedesaan dan perkotaan. Apalagi tingkat perekonomian yang berbeda jauh, belum lagi tingkat persaingan harga si petani padi yang jauh lebih rendah. Mengapa kewajiban zakat si petani mencapai 5% atau 10% sekali panen, sedangkan pedagang hanya 2,5% dalam setahun? Di manakah tingkat perbedaannya dan apakah ketentuan tersebut bisa ditafsirkan kembali yang lebih adil? Jawab, sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardu ain dan merupakan kewajiban ta'abudi. Zakat adalah ibadah sosial yang formal, terikat oleh syarat dan rukun. Dalam Al-Quran, perintah zakat sama pentingnya dengan perintah sholat.
Namun demikian kenyataannya rukun Islam yang ketiga tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolaan dan distribusi zakat di masyarakat masih memerlukan bimbingan baik dari segi syariah maupun perkembangan zaman. Seperti zakat hasil bumi, profesi, dan lain-lain yang masih menjadi kontroversi. Ketika kita menyebut petani atau pertanian, maka yang tergambar dalam benak kita adalah hasil bumi. Hasil bumi di negeri kita ini sangat beragam. Karenanya berkaitan dengan zakat terlebih dahulu, saya sampaikan hasil bumi macam apa yang dikenai wajib zakat. Dalam hal ini ada perbedaan mazhab 4. 1. Menurut Imam Abu Hanifah, setiap yang tumbuh di bumi kecuali kayu, rumput dan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah wajib dizakati. 2. Menurut Imam Malik, semua tumbuhan yang tahan lama dan dibudidayakan manusia wajib dizakati, kecuali buah-buahan yang berbiji seperti buah jambu pir dan lain-lain. 3. Menurut Imam Syafi'i, setiap tumbuh-tumbuhan makanan yang menguatkan, tahan lama dan dibudidayakan manusia wajib dizakati. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, biji-bijian, buah-buahan dan rumput yang ditanam wajib dizakati. Begitu pula tanaman-tanaman lain yang mempunyai sifat yang sama dengan tamar, kurma, buah tin, dan mengkudu wajib pula untuk dizakati. Sedangkan untuk hasil bumi yang lain seperti tembakau dan cengkeh wajib dizakati apabila diperdagangkan. Dengan demikian ketentuannya sama dengan zakat tijarah, perdagangan, bukan zakat ziro'ah atau hasil bumi. Dalam kitab-kitab kuning, nisab padi adalah 5 wasak. Sedangkan nisab harta dagangan adalah sama dengan nisab emas murni 24 karat, yaitu 20 dinar. Berdasarkan ukuran yang telah dikonversikan dalam ukuran yang biasa kita pakai, nisab padi adalah sekitar 1.323,132 kg, bukan 700 kg. Dengan zakat 5% atau 1/20 setiap kali panen. Jadi kira-kira 66,156 kg setiap 1.323,132 kg. Sementara nisab emas atau barang dagangan adalah 77,58 gram dengan zakat 2,5% atau 1/40. Artinya 1,9395 gram setiap barang dagangan senilai 77,58 yang telah mencapai haul atau 1 tahun. Kalau ada yang mengatakan 94 gram, tepatnya 93,096, maka itu adalah standar emas 20 karat. Lihat dalam kitab-kitab atau buku konversi Indonesia. Melihat aturan itu dengan kondisi ekonomi domestik semacam ini, rasanya memang patut untuk mengatakan kurang adil karena di satu sisi petani yang mendapatkan rizkinya dengan usaha sangat susah payah dan biaya mahal ternyata dikenai zakat yang relatif tinggi. Sementara para pedagang yang mendapat rizkinya lebih mudah ternyata dikenai zakat lebih rendah dari petani. Kalau kita runut secara historis, ada beberapa alasan sampai ditentukan persentase sedemikian rupa. Pertama, tingkat kepayahan pedagang saat itu sangatlah jauh dibandingkan dengan para petani. Kalau petani hanya menanam, merawat, kalau perlu kemudian menunggu hasilnya, maka pedagang saat itu haruslah berjalan ratusan kilometer, bahkan sampai menyeberang ke negara lain, dan perlu waktu berbulan-bulan atau tahun untuk menjajakan dagangannya. Kedua, risiko yang ditanggung para pedagang lebih tinggi dibandingkan dengan para petani. Kalau petani kemungkinannya hanya rugi modal, itu pun kemungkinannya sangat kecil, maka pedagang bisa lebih dari itu.
ia bisa mengalami kebangkrutan karena adanya fluktuasi harga dagangannya, belum lagi keamanan jiwa dan harta dagangannya di perjalanan. Ketiga, komoditas pertanian biasanya berupa kebutuhan-kebutuhan pokok, sehingga harganya akan konstan dan pasti dibutuhkan. Sementara dalam perdagangan tidak demikian. Terlepas dari kondisi di atas, masalahnya adalah bagaimana ketika kita melihat praktek perdagangan dan pertanian dalam konteks zakat di Indonesia yang dari aspek sosial ekonomi maupun aspek syariat terasa kurang relevan dan membuat tanda tanya besar. Secara teologi, kita yakin bahwa Islam adalah agama yang universal untuk seluruh umat di semua belahan dunia. Pernahkah kita membayangkan kondisi pertanian di luar Indonesia, negara-negara maju misalnya? Dan pernahkah kita membayangkan sistem perekonomian selain Indonesia, di negara-negara agraris dan negara maju? Petani adalah warga negara yang makmur, kaya dan berkecukupan. Karena komoditas pertanian tidak memiliki keterpautan harga terlalu jauh dengan barang yang bukan kebutuhan pokok. Kondisi ini berbeda dengan di Indonesia yang terpaut sangat jauh. Gambarannya kalau di negara lain nilai 1 ton padi sama dengan sepeda motor baru, maka di Indonesia perlu berpuluh-puluh ton untuk itu. Kalau secara objektif dibandingkan dengan negara-negara lain patut dikatakan, kebijakan ekonomi kita yang kurang berpihak pada dunia pertanian. Bahkan sepertinya petani-petani itulah yang memberikan subsidi kepada pemerintah dan seluruh rakyat berupa harga beras yang sangat murah jika dibandingkan dengan biaya produksinya. Bagaimana mungkin 1 kilogram beras hanya bernilai 1/4 bahkan 1/5 dolar? Pernahkah kita membayangkan kehidupan petani jika harga beras $0,5 saja? Walhasil, terlepas dari zakat itu ibadah ta'abbudi, hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku universal untuk seluruh dunia semacam zakat harus juga ditinjau secara universal. Jangan sampai terjebak dan terkooptasi kondisi lokal. Sebab apabila tinjauan itu berangkat dari kondisi lokal, bukan tidak mungkin di belahan bumi yang lebih luas tinggal negasi dari pertanyaan Anda. Jadi itu tadi yang perlu digarisbawahi, 5 wasak, ya. Nisab padi sekitar 1.323,132 kilo, ya. Dengan zakat 5%, ya. Itu Ibu, ini keterangan dalam buku Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud, Solusi Problematika Umat, halaman 154. Semoga bermanfaat.